Hey ma, today we celebrate not just the years but the incredible woman you are. Char. Hi ma, happy 60th birthday. Today we celebrate your birthday. Hi ma, it's your birthday. Char. Happy 60th birthday. Hi ma, happy 60th birthday. Thank you kayo sa tanan nga imuhang sacrifices, being an incredible woman for 11 children. Thank you kayo sa tanan. Nga there are time na murag kanang maka-feel ko nga to give up, na murag I feel exhausted na. Pero when looking back, mas ma-remember na ko ang imong sacrifices. Ano good? Tapos parang dili man kaayo siya, kanang murag dili kayo yung ato nga kung ang kinabuhi karon sa imong kinabuhi sa unas murag wait, I give up na parang nakaya ganin man good. Kailan ko kayo. Thank you kaayo sa tanan ma. Ito ikaw si Papa dagat pa mong taas nga kinabuhi na para magkita kami ninyo na happy na mi kung asa na mi karon. Dili man sa imong nga basin maging madato mi or successful or financially stable mi, pero murag makita lang nimo nga ninyo happy na mi ana nga kinabuhi ng good. Kailan ko ba? Thank you kayo sa tanan gid ma. Thank you kayo. I love you always. 60 na ka, pero look at you. Bata pa kayo ka, madagan kayo sila ti Zene, sila makaingon sila nga 16 na ka, pero bata pa kayo ka. Thank you kayo sa tanan. Always remember na love ka na. Love, I will always love you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Maribet. Mwah! 16 na day ka. Sige lang, mura magdapog ka ng 21. Ay, 18. Happy birthday. Mwah!